ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে শনিবার ত্রিপুরা রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের উদ্যোগে ইআরওদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় প্রশিক্ষণ। রাজধানীর প্রজ্ঞা ভবনের ২ নং হলে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্রিজেশ পাণ্ডে, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক উষা জৈন মগ সহ অন্যান্যরা। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্রিজেশ পাণ্ডে জানান, নিয়মিত এই ধরনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। স্বচ্ছতা এবং প্রশাসনিক দিক নিয়ে এই প্রশিক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়। ১ মাস পূর্বে বিএলওদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ट्रेनिंग होता रहता है, तो ये हमारा एक्चुअली साल भर का जो है एक्टिविटी का जो पार्ट है उसके हिसाब से ट्रेनिंग हो रहा है। और उद्देश्य ये है कि जो देखिए इलेक्शन जो प्रोसेस होता है उसका रूल्स रेगुलेशन बहुत क्लियर है। तो हम लोगों का है कि कई बार कुछ ERS ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कुछ नया अपॉइंटमेंट होता है। सो कमीशन ऑनरेबल कमीशन का कहना है कि हम लोग को हमेशा जो है ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम लोगों में सबसे मतलब हम लोग हमेशा तैयार रहें, क्या रूल्स रेगुलेशन